ҷаноби Тунҷаев ва ҷаноби Обидин роҳ афтода шуданд ва гуфтанд ки ба касе чизеро фаҳмонда наметавонанд. дар ҳақиқат фаҳмонда наметавонед, ҳатто ба ман ҳам. филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев 31 декабр соати 13 ҳарчи мехоҳӣ бигӯ консерти ҳунарманди мумтоз Шаҳриёр Давлатов баргузор мегардад. ки ман аз танҳоӣ сӯзи дил чунин ном гирифтааст консерти навбатии ӯ. бо Шаҳриёри Давлат истиқбол мегирем. телефонҳо 919 57 77 77 92 873 29 29 ва 93 535 27 27. бахра 84 31 декабр соати 17 дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев муаррифии албоми таронаҳои нав. тарабхонаи Абрико дар арафаи соли нави милодӣ 28 декабр соати 21 боз ҳам ситора борон мешавад. Баҳром Ғафурӣ, Ҳабиба Давлатова, Зубайдуллои Саидшо, تو دنیا غم‌انگیز نگو تو خدا حافظ عشق مرا تا ابد. مویرای تویری دروازه کی بازه چرا نمی‌درایی آغوشی پر از بهار خود نمی‌کشایی دورونی اسدالله آن شیدو خوشی پیوندی ربی خشناز و خیرام یاری سمرقندی ربی هنگامای سیوش خطا کردم کی من دل بر تو دادم حاجی خیریدینی بزرگ کم پوشیدم غره جلوه کردم اگذره آد و هوایی سبیستان اجوره بیمه میبره و حجم نگاری شناخته عبدالله طاهری با تخلصی بوجوخان. телефонҳо барои тамос 939 24 49 49 ва 888 222 726. аз онҳо пурс ки мо ба куҷо меравем. Обидин, онҳо гуфтанд ки моро прокурор ҷиғ мезанад. шояд ба хонум ҷонон занг занем. ҷонон ҷавал? бале, ӯ дар назди прокурор аст. офарин, адвокати мо аз мо пешдастӣ кардааст. аблаҳи Обидин, ба фикрат прокурор моро чаро ҷиғ мезанад? ҳамаро хонум адвокат нақл кард. барои ҳамин мо аз боиси як микроб маҳв мешавем. ақаллан боре ҳам ба виҷдонатон нигареда ка охир ӯ ба ашкҳои мо нигоҳ накардааст. Обидини бевиҷдон, ту чӣ хел ба дарон даромадӣ, Абдулҳай? як хилати сафед гирифтам. ақаллан тағоро огоҳ мекардӣ то ягон мушкил сар назанад. агар ба тағо мегуфтам ӯ маро мекушт. ман акнун чӣ кор мекунам, Абдулҳай? хоҳед хандид. абдулҳай, то он писаракро назорат накун. аз ӯ ҳеҷ бадиеро интизор набош. медонам ака. ӯ ба ту чӣ бадӣ кард ки ту ӯро ба оташ партофтӣ? ака, писарак дар беморхона аст. ҷои боварноктар боз дар куҷост? тағо, мо аз инҷо кай мебаромада бошем? туро чӣ, дар хона кӯдаконат интизоранд? кадом кӯдакон дар чунин ҳолат тағо лаклакҳо меоранд магар? не, зоғҳо. ҳамин ки аз инҷо ҷавоб шудам, акай Пулодро огоҳ мекунам ва ба деҳа бармегардам. бина, боақлтар шудаӣ. ташаккур ба тире ки ба ту расид. боақлтар шудам тағо.
من سرم رو روی زانوی مادرم میگذارم و گریه میکنم. تقا میگویم مادر جان، من و تقایم قریب مرده بودیم. میپرسم که آیا یگان مادری با دختری خوبی نیست که شیری پاک مکیده است؟ میگویم که من دامادی خوبی میشدم. حیف زحمت هایی که با تو صرف کردم. تقا شما دامادی از من بهتری را از کجا پیدا میکنید؟ روی دست میگردانمش. نه تو با پایهای شکستت خواهی برداشت. در اینجا چه گپ است؟ سلام نمیکنی خواهر؟ مرا خواهر نام نبرید. برایید. تو ابلهی یا بی عقل یا دیوانه ای؟ شما خبران نشنیدید؟ آخر خبر داده بودن که مهمانان بنا را ترک کنند. من باید معالجه‌ام را گذرانم. خدایا توبه. هایده های نو در دهه کهنه. کنی برایید زودتر. گوش کن، در پیش تو خروس نایستاده است. پیش نکن میروم. میبرایم. خدایا. کجای درد میکند؟ خانم دکتر، همه جایم درد میکند، ولی نمیدونم که دوای ها این چی باشد. خدا آن را جزا دهد که این تیر رو فکر کرده برآورده است. تیر هم نه، بلای جان. تو چه شیرینک هستی. من مثل شکلاتم شیرین. من این شکلات رو خوردن میخواهم. صبر کن. تو رو اگر یگان نفری فرستاده باشد، تو اگر من رو مسخره کنی، اگر از سادگی من استفاده بردن خواهی، اگر با احساسات من بازی کنی، اگر سری من رو جدا کنی، بگذار دستان من در گردن تو باشند، دستان نازکی تو باشد در گردن من. برای مزه تو رو چشیدم به همه چیز. به همه چیز راضیم خانم. اکنون هر چه خواهی بکن. آبا کشتی مرا.